सीएम किसान योजनार टंका आपण माने घरे बसिकरी केन्ता चेक करिपारबे से विषय जेनटा कि आज भिडियोटा अछि। आपण माने जानि सारिछन सीएम किसान योजना टंकाटा 2000 टंका मिलिथिसी, भूमिहीन मानके 5000 टंका भी मिलिथिसी, पेंडिंग थिला पैसा 4000 टंका भी मिलिथिसी। तो आपण माने जेन सीएम किसान योजना टंकाटा पाइबे से सीएम किसान योजनार पैसा के आपण माने घरे बसिकरी केन्ता चेक करिक जानि पारबे। आपण मानकु केनसी जगह के जीवाके नहीं पड़े, केनसी जगह के दौड़ाके नहीं पड़े। आपण माने जेन मोबाइल रे वीडियो देखुछन से मोबाइल रे घर बसिकरी मात्र 2 मिनिट रे देखि पारबे। तो आसुन मुई आपण मानकु बते दउछे, देखे दउछे, सिखे दउछे। आपण माने भी ठीक से हिसाब से सिखबे, से हिसाब से जानबे और जेनटा कि आपण माने घर बसिकरी सीएम किसान योजना टंका चेक करी जानि पारबे। आपनकर खाता के सीएम किसान योजना टंका आसलान बेले भी देखि पारबे, नहीं आसबार बेले भी देखि पारबे। सीएम किसान योजना टंका आपनकर खाता के आसलान कि नहीं आसबार आपण माने जेनटा कि अति आराम रे घरे बसिकरी चेक करी जानि पारबे। आपण माने जानिछन आज हेउचे अक्षय तृतीया और आज जेनटा कि सरकार पैसा देवा के जाउछन, आज जेनटा कि आपण माने सीएम किसान योजना टंकाटा पाइबा के जाउछन। तो सेथि लगी आपण माने घरे बसिकरी चेक केन्ता करि पारबे मोबाइल रे आपनकर सीएम किसान योजना टंका से विषय आज भिडियोटा अच्छे। आपण माने फास्ट टू लास्ट पर्यंत विजिट करूँ, आपण माने जेनटा कि घरे बसिकरी देखि पारबे। आपनकर जे कोनोसी बैंक हेतु, जेन कोनोसी बैंक हेतु आपनकर जेन बैंक रे भी आपनकर खाता थाउ, आपण माने जेनटा कि घरे बसिकरी केन्ता देखि पारबे मुई आपण मानकु बते दउछि। देखुन सेति लगी हमको गोटे एप्लिकेशन टे दरकार पड़बा, जेन एप्लिकेशन टे कि आपण माने देखि पारबे। तो चलून मुई आपण मानकु से एप्लिकेशन टा बते दउछे और केन्ता करी आपण माने चेक करबे सेटा भी मुई आपण मानके जेनटा कि बते दउछे। तो आसुन जिमा टॉपिक ऊपर के देखुन सेति लगी पहला आपण मानकु मोबाइल के जीवा के पड़बा। मोबाइल टा ओपन करबे, मोबाइल ओपन कला परे आपण माने जेनटा कि प्ले स्टोर के जीबे। प्ले स्टोर रे गोटे एप्लिकेशन टे इंस्टॉल करबा के पड़बा। चलून प्ले स्टोर के आमे जिमा। देखुन प्ले स्टोर के आसीगनु, प्ले स्टोर के आसीगला पर सर्च बॉक्स रे आमे सर्च करमा। इनो जेनटा कि हमको लिखबार अच्छे ऑल बैंक पासबुक मैनेजमेंट। आपण माने इनो लिखि देबे ऑल बैंक पासबुक, तापर आपण माने ऑल बैंक पासबुक लिखि सर्च करबे। तो देखुन मुई जेनटा कि आगरो इंस्टॉल करके रखिछे, तो सेथि लगी इनो जेनटा कि मोटा ओपन बतौछे आपनकर इंस्टॉल बताबा, आपण माने इंस्टॉल करि देबे। इंस्टॉल करि सारला परे आपण करबे इ भलिया ओपन लिखबा। मुईटा ओपन नहीं करबार, खाली इंस्टॉल करके रखिछे, आपनकर सामना रे ओपन कर दउछन। चलून आपण केन्ता करी ओपन करबे, केन्ता करी देखि पारबे। देखुन इ हिसाब रे इंस्टॉल हो गला परे ओपन ऊपर आपण माने क्लिक करबे। देखुन मुई ओपन ऊपर क्लिक करनी बोला देखुन ओपन हेबा। मुई भी एटा ओपन कर दउछे आपनकर सामना रे, ओपन नहीं करबार आगरो हैला। देखुन इ बोला चलबा, देखुथाउन। तो देखुन इ बोला आसबा, तापर एना लैंग्वेज सिलेक्ट करबाली कहबा। इंग्लिश रे ऑटोमेटिक टच अच्छे, ओके ऊपर आपण माने क्लिक करबे। ठीक अच्छे। देखुन तापर इनो अलाउ मांगबा, आपण माने अलाउ ऊपर क्लिक करबे। अलाउ ऊपर जेते बेले आपण माने क्लिक कर दउछन, देखुन इ बोला जेनटा कि आपनकर आसी जिबा। देखि पारुथिबे आपनकर मोबाइल नंबर जेन सिम टा लागि छे, आपनकर मोबाइल नंबर एबे मोबाइल रे जेन सिम टा लागि छे से सिम रे आपनकर जेतेटा पासबुक रे ऐड होचे से गुटे मोबाइल नंबर इनो सबु आपनकर पासबुक आसबा, सबु बैंक आसबा। देखुन इ भलिया जेते भी अच्छे आपनकर सबु आसी जिवो। देखुन एसबीआई, बीओआई जहाँ भी अच्छे आपनकर सबु आसबा। जेतेटा खाता रे आपनकर मोबाइल नंबर दैछन गुटे मोबाइल नंबर, से मोबाइल नंबर टा इनो आपनकर सबु शो करबा। जेन मोबाइल नंबर टा एबे आपनकर सिम कार्ड लागि छे मोबाइल रे। ठीक अच्छे। तापर देखुन इ भलिया हैला। तो एबे देखुन आपण माने तलके तल जिबे, किछि करबा के नै न आपण माने। देखुन तलके तल जिबे, इनो जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे केन दिन केते टंका विथड्रॉ करिछन, केते टंका डिपॉजिट हेइछे, केते टंका आसीछे, केते टंका नै, टोटल जेनटा कि आपण माने इ भलिया देखि पारबे। देखुन इ भलिया जेनटा कि आपनकर आसी जिबा, देखि पारुथिबे आपण माने टोटल जेनटा कि भलिया देखितुन। देखुन आपनकर केते टंका आसीछे, केते टंका नै, टोटल जेनटा कि आपण माने इ भलिया देखि पारबे। तो ठीक अच्छे। आपण माने भी भलिया मोबाइल रे चेक करूँ आपनकर सीएम किसान योजना टंका आसला न के नै आसबार आपण माने जेनटा कि जानि जिबे। देखुन सीएम किसान योजना आज आसबार अच्छे, तो जदि आपनकर पाके आसला न बेले इनो जेनटा कि शो करबा, जदि नै आसबार बेले शो नै करे। तो इ हिसाब रे आपण माने चेक करके जानि पारबे आपनकर जेन बैंक भी थाउ। सेति लागि नो टेंशन, किंतु इथिर लागि आपनकर मोबाइल नंबर टा लिंक थिबार अच्छे। जदि मोबाइल नंबर लिंक अच्छे, एटा होचे साधारण सिंपल घरे बसिकरी चेक करबे। और टॉपिक टा आपनको केनता लागला कहूँ। टॉपिक जदि भल लागला लाइक टे तो निहाती देबे
আর সেୟାର ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସରସା ଯାହା ବି ଅଛନ୍, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ହରିଆଣ ନେଇ ହେଇକରି ଦେଖିପାରିବେ ଘରେ ବସିକରି। ତାରପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ହେଇକରି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ। ଏନ୍ତା ଯାହା ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ପହଲାରୁ ପହଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆସବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ ଇନ ସବୁ ପହଲା ଶୋ କରିଦେବା। ଶୋ କରି ସାରିଲା ପରେ ତଲକେ ତଲ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରିବେ। ଅଧିକ କିଛି କରବାର୍ ନାଇଁନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ବି ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖୁନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ମୁଇଁ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ଚିହ୍ନା ଦେଇ ଦେଉଛେ କାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଗୁନ୍ଦଲି ବି ଯିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛେ, ଇନ ଟଚ୍ କରିବେ। ଇନେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଏନି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଚ୍ କରୁନ୍ ବୋଲୁଛେ। ଓକେ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖୁନ୍ ଓକେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ବୋଲେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆସିଯିବା। ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଚେକ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଉପରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୋର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ବି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଳିଆ ଆସିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ଘରେ ବସିକରି ଆରାମସେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାଇଁନ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଭଳିଆ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ୍ ନିହାତି ତ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଯେହେତୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା ଆସବାର ଅଛେ। ଅନେକ ଲୋକ ଶାଖାକେ ଯିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସାଟା ଚେକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। କାହାର ଫିଙ୍ଗର ଆସବା, କାହାର ଫିଙ୍ଗର ନେଇ ଆସେ। ତ ଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ତରିକା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ, ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ର ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନିକରି ଆଉଛେ। ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସା ଆସବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ ଶୋ କରବା, ଆପଣଙ୍କର ଇନ ବତାବା। ଆପଣମାନେ ଇନ ଚେକ୍ କରି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଟେନସନ୍ରେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାଇଁନ, କାହାକେ ଫୋନ୍ କରବାର୍ ନାଇଁ କି ମିସ୍ କଲ୍ କରବାର୍ ନାଇଁ କି ମେସେଜ୍ କରବାର୍ ନାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଯେନ୍ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛନ୍ ହେ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯେନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁଟା ମୁଇଁ କହିଦେନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ନାଇଁ ମିଲବାର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେମି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଳିଆ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସଲା ନ କି ନାଇଁ ଆସବାର୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍। ଆର୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁନ୍ଦଲି ଯାଉଛନ୍ ଜାନି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା କେନର୍ ପଇସା ନାଇଁ, ଇ ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପଇସାଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି 3,000 9,000 15,000 ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛେ। ତ ଇନ କାଁ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାନବାର୍ ଅଛେ ବୋଲେ ପଇସା ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ ଯେତେବେଲେ କରିଦେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ ପଇସା ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରବା। ଦେଖୁନ୍ ୱିଡ୍ର କରିଛନ୍ କି ପଇସା ଆସିଛେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଶୋ କରବା। ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛେ ଟୋଟାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଇନ ବତାବା। ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପଇସାରେ ଟଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶୋ କରବା। ତାପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚୁଛେ କେତେ ଟଙ୍କା ନି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଭଳିଆ କେନ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସିଥିଲା, କେନ ପଇସା ଆସିଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଇ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉନ୍।